is Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. हमारा पाकिस्तान. हमारा पाकिस्तान. Red FM. CKYR 106.7 रेड एफएम के स्टूडियो से प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ सज्जाद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे. वक्त मिला लीजिए, इस वक्त ठीक 9:04 हुए चाहते हैं. आज बुध है, अगस्त की 23 तारीख और कैलगरी के मौसम की सूरत हाल साहब कुछ यूं है कि +18 करंट टेम्परेचर है, जो खैर से महसूस भी हो रहा है. +18 आसमान पे कहीं कहीं पे छोटी छोटी सी कुछ बदलियां हैं, लेकिन एज अ होल टेम्परेचर अच्छा है. हवा में नमी इस वक्त जो है वो 30% है. हवा में नमी इस वक्त जो है वो 30% है और हवा जो है 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब की तरफ से आ रही है. और आज खैर से सूरज 8:39 पे गूब हो चुका. और कल की बात करें, कल तो खैर कल सूरज कितने बजे तुलू होगा? 6:36 पे कल सूरज तुलू होगा. आज ही खैर ना सूरज 8:39 पे गुरूब हो गया जी. और कल जुमेरात है, 6:36 पे सूरज तुलू होगा. इसी प्रोग्राम में डिटेल के साथ, तफसील के साथ कैलगरी के मौसम पे एक नजर दौड़ाएंगे. आपको रहना हमारे साथ प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान. You're listening to my favorite station, Red FM Calgary. जी जनाब, इससे पहले पन्नू साहब के साथ आप सुन रहे थे द इवनिंग शो. अब से लेके 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हमारा पाकिस्तान. सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी, जूंदे बसते रहो ऐसे मोहब्बत प्यार दे नाल. अल्लाह पाक तानू सलामती च रखे. और आज का जो प्रोग्राम है, जाहिर है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जहां गीत संगीत हम पेश करते हैं, कुछ कैलगरी की खबरें, कैलगरी में होने वाले जो वाकयात हैं उनको इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं. हमारे राउंड द क्लॉक जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए खबरें, फिर उसके बाद हम आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं टॉक शोज की शक्ल में या फिर न्यूज की शक्ल में. तो इसी हवाले से रेड एफएम का जो प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान है, इसमें भी हमारी यही कोशिश होती है. ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात बड़ी तेजी के साथ जो है, कभी तो खुदा ना करे कुछ सैलाब वगैरह के मामलात बन जाते हैं, कहीं पे कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं. आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है. अल्लाह पाक इस प्यारे वतन को हमेशा सलामत रखे. और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में होने वाले जो भी वाकयात हैं उनको हम एक शौरी शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें. और जिस तरह के आपके इल्म में है कि चंद रोज पहले जो जड़ावाला में एक क्रिश्चियन कॉलोनी में एक वाकया हुआ और शरपसंदों ने 19 गिरजाघरों और दर्जनों मकानात को नजर आतिश कर दिया. और इंतहाई काबिल मुजम्मत ये वाकया था. और हर शोबा जिंदगी से, हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने, सियासी, गैर सियासी, मजहबी, गैर मजहबी, फिर उसके बाद आम शहरी, हर शख्स ने वहां पे इस चीज की मुजम्मत की. आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बस एक आगाज करेंगे कारफाना कलाम के साथ. उसके बाद फिर आज मेरे स्टूडियो में 3 मेरे मेहमान शामिल होंगे. बस कुछ ही देर के बाद उनका मैं तारुफ करवाऊंगा. और फिर आज की जो गुफ्तगू है वो वाकया जड़ावाला जो है, जड़ावाला इंसिडेंट जो है जो वहां पे हुआ, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि एक डिफरेंट एंगल के साथ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ रियलिटी बेस्ड डिस्कशन जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने. और मेरे तीनों जो मेहमान हैं वो अपने अपने शोबे में बहुत मोतबर जाने जाते हैं. आज इनसे गुफ्तगू करेंगे. इसी हवाले से आपको रहना हमारे साथ प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में. तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग वाला रंग रंग
से दिया, ना शुक्र किया, ना शुक्र किया, तूने और दिया, देता ही गया, देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग, 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 ये रंग रंग, तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, 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 सरे सनी सरे मगर, सरे सनी सरे पमा, सरे सनी सरे मगा, सरे सनी सरे पमा, समा मा पमा पानी पानी नी सा सरे रे मा सरे नी सा पानी मा पानी सरे सा नी पा मनी पमा गरे सा। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग, तेरे रंग रंग, 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 मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, 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 वे बुलिया सा मरना नाही गौर बया कोई हो, 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 ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर दिया रीता, ना मैं पाता बिच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, वे बुलिया सा मरना नाही गौर बया कोई हो, गौर बया कोई हो, गौर बया कोई हो, गौर बया कोई हो। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग। This is Red FM. ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਚਾ ਮੀਟਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਗਰਚਾ ਮੀਟ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਚਾ ਮੀਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਚਾ ਮੀਟਸ ਦਾ।
Fresh ਤੇ delicious cooked and uncooked veg ਤੇ non-veg food products ਦੀ wide range. Chicken, lamb, goat, fish, paneer tikka and much more. Garcha Meats. Garcha Meat ਲਿਆਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ. ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਫਾਸਟ ਗ੍ਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਬਾਲਜ਼ੈਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਆਇਰਨ ਮਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। The Chabra Group at Remax Central ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ। ਇਹ 3000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ, ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਗਰਾਜ, ਵਾਕਆਊਟ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਕਿਚਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਟ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 5878200007। ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਊਸਸ ਓਨਲੀ, ਬਿਲਟ ਬਾय ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਹੋਮਸ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਲੌਨ ਪੂਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਫੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਘਾਸ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਦੋ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਹੈ ਇਹ? ਫਰਸ਼ ਚੂਚੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਲੈਂਡ ਵੈਂਚਰਸ। ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਫੈਂਸਸ, ਸੌਰਟਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਣੀ ਹੋਏ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਗਰਾਜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4036085635 4036085635। ਓ ਬੰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਓ ਘਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਦਾ? ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੁਡੇ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਲਗਰੀ 4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट। यार सुन, मेरा बड़ा भाई अच्छे करियर के लिए स्टडी करना चाहता है, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए कोई अच्छा कॉलेज बता। फिर तो उसे अपने शहर कैलगरी के ABM कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। ABM कॉलेज बहुत सारे इन डिमांड कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, हेल्थ केयर एड एंड मसाज थेरेपी जैसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 4037194300 403-719-4300 और विजिट abmcollege.com। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। भारत ज्वेलर्स ਕੋਲ ਹੈ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੁਐਲਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਅਤੇ ਪਾਓ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਔਨ ਯਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਭਾਰਤ ਜੁਐਲਰਸ 1130-4310 Avenue Northeast in Cityscape Landing Plaza. Playing you the latest tunes. CQI और 106.7 रेड FM के स्टूडियो से प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और जिस तरह की मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की, थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफली इसके बारे में, मैं इसकी समरी जो है, ये जो वाक़या उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है कि इसमें हुआ क्या था। बात यह है कि चंद रोज़ कबल फैसलाबाद के करीब एक शहर है जड़ावाला, और उसकी एक क्रिश्चियन कॉलोनी है जिसमें कुछ शरपसंदों ने 19 गिरजाघरों, यानी जो 19 चर्चेस थे और दर्जनों जो क्रिश्चियंस के घर थे, उनको नजर आतिश कर दिया। और चर्चेज और घरों को आग लगाने की बज़ाहिर जो वजह है, जो बताई जाती है, जो उन्होंने बताई उन शरपसंदों ने, वो ये थी कि कुरान की बेहुरमती, हॉली कुरान जो मुसलमानों की किताब है, हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसके बारे में उसकी उन्होंने बेहुरमती की। और इस वजह से कुछ लोग जो है वो कुछ अपने आप से बाहर होके उन्होंने गिरजाघरों और दर्जनों मकानात को नजर आतिश कर दिया, उनको आग लगा दी। हुकूमत की तरफ से इस वाक़े को मुकम्मल तौर पे कंडेम किया गया और शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने के हवाले से उन्होंने दावा भी हुकूमत ने किया। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला जो पंजाब के हैं, उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया और उसके साथ साथ ये है कि उन्होंने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। अब जब हुकूमती लेवल पे ऐसा हुआ, निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला साहब मुतासरा इलाकों में जब गए, दौरा किया
और उनको मुकम्मल तौर पर हर किस्म का जो ताउन है उसकी यकीन दहानी भी करवाई गई। और उसके साथ साथ जो जड़ांवाला की मसाजिद हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ, उन जो मसाजिद के उलमा किराम थे वो ये जो मसीही लीडर्स थे उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि हमारी मसाजिद के दरवाजे आपकी इबादत के लिए बिल्कुल खुले हैं, आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम का कोई वक्त उन्होंने बताया जो इनकी इबादत का टाइम है, तो वो मसाजिद में तशरीफ ला सकते हैं और वहाँ पे अपनी इबादत कर सकते हैं। ये जड़ांवाला की जो मुख्तलिफ मसाजिद थी उनके उलमा इकराम ने कांटेक्ट किया जो मसीही बहन भाई थे उनके साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के अफराद ने इस वाक़े की मुकम्मल तौर पे जो है ना मजम्मत की, कंडेम किया इस वाक़े को। मजहबी, सियासी, गैर सियासी, आम शहरी, कोई भी हो, बड़ा, बुजुर्ग, बच्चा, औरत, खवातीन, सभी ने इस वाक़े को एक कंडेम किया और इसकी मजम्मत की। और हर मुसलमान ने इस पे एक शर्मिंदगी महसूस की कि हम माजरत चाहते हैं, हमारे नाम पे इब्ने मरियम का घर जलाया गया और जो मसीही बहन भाई थे उनके घरों को नजरे आतिश कर दिया गया। हर मुसलमान की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई हैं। अब वो लोग जिन्होंने गिरजाघरों को आग लगाई, मसीही लोगों के घरों को नजरे आतिश किया, क्या उनके अंदर कोई नमोशी ऐसी है? यकीनन नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान का एक लिबादा ओढ़ के उन्होंने एक मुसलमानों का सहारा लेके उन्होंने ये काम किया, हालांकि उनका दीन के साथ, इस्लाम के साथ दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाकया बहुत अहम है और इसीलिए आज का जो प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान है, इसी हवाले से, इसी वाकये की मुनासबत से हमने इसको तरतीब दिया है। और इस प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रोग्राम डायरेक्टर गुरप्रीत का। और इस प्रोग्राम के हवाले से हमने दोनों ने गुफ्तगू की और उन्होंने बिल्कुल ओपनली मुझे इसकी परमिशन दी कि सजाद आज की ये ज़रूरत है और यकीनन आप इस चीज़ को आगे चलें। और इस प्रोग्राम को करने में उनकी मुआवनत भी मेरे साथ गुरप्रीत कौर जो हमारी डायरेक्टर प्रोग्राम है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं तारुफ कराऊंगा सबसे पहले आज के जो मेरे 3 मेहमान हैं, और ये तीनों मेहमान जो हैं इनका अपने अपने शोबे में बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले बिल्कुल मेरी दाईं जानिब तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ की जरूरत नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं और इनकी खूबसूरत बात यह है कि इनको हर मकतबा फिक्र में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ज़ाहिर मुसलमानों में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, डिफरेंट मसालिक हैं, लेकिन शाह साहब जो हैं इनको हर मकतबा फिक्र में बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और उनके साथ बिल्कुल मौजूद हैं मशहूद काजी साहब जो हमारे रेड एफएम का हिस्सा भी रह चुके हैं, सिंधी प्रोग्राम करते रहे, लेकिन ये अब कुछ मसरूफियात की वजह से छोड़ चुके। तो मशहूद काजी साहब एक समाजी कारकुन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और जहां भी पाकिस्तान की बात होती है या जिस इलाके से इनका ताल्लुक है, सिंध का इलाका है, और वहां पे अकलियत यानी दूसरे मजहब के लोग बहुत सारे, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और दूसरे कह लीजिए कि मज़ाहिब के लोग भी हैं, तो इनका भी नुक्ता नज़र हम जानने की कोशिश करेंगे। और मशहूद साहब के बिल्कुल साथ जुबैर नबी साहब, इनको भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं। आप साबिक सिविल जज रह चुके हैं, इस्लामिक लॉ के प्रोफेसर रह चुके हैं पाकिस्तान में, कानून की डिग्री इनके पास, कानून पे गहरी नजर रखते हैं। जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से कंपैरेटिव स्टडी इन शरिया, वहां से ये ग्रेजुएट हैं। आज हम तीनों मौक़िफ़ लेंगे, दीन के हवाले से, कानून के हवाले से और समाजी हवाले से। ये तीनों मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरे सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। शाह साहब, मशहूद साहब, जुबैर नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव था और आपको मदऊ करना, सबसे पहले आप लोगों के ही नाम मेरे जहन में आए। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि हम इंतहाई अफसुर्दगी के साथ, इंतहाई दुख के साथ, जो जड़ांवाला में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें चर्चिस को आग लगा दी गई, हमारे मसीही बहन भाइयों के जो घर थे उनको नजर आतिश कर दिया गया, जिसको हम कंप्लीटली बतौर इंसान, रिगार्डलेस हमारा मजहब क्या है, हम इस चीज को कंप्लीटली कंडेम करते हैं। शाह साहब, इस हवाले से आपका क्या कहना है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سجاد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی، ایک بہت افسوسناک واقعہ جو پاکستان میں ہوا، اور اس کو ہم پبلکلی بھی الحمدللہ ہم سب کنڈم کر چکے ہیں. پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو کنڈم کر چکے ہیں، چاہے وہ کسی بھی یعنی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، مسلمانوں کے تمام. اس کے علاوہ جتنے بھی سماجی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان سب نے کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ جو چیز پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے آ چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر دیا گیا ہے مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، کہ لوگ اب ایک دم جذبات میں آ کر وہ تمام کام کر بیٹھتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے. ایک مسلمان کی جو تعریف ہے وہ کئی طریقے سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک مسلمان کی تعریف بتائی، وہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. تو اگر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے کمیونٹی ممبر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ملک کے شہری محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مسلمانی کو پہلے چیک کر لیں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل آئی ایگری ود یو کہ یہ کلمہ شریف تو پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. زبان سے لا الہ کہہ بھی لیا، ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ذہن میں وہ ایمان اور اسلام کی حلاوت نہیں ہے جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو جب ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی مقدس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب یہ کام کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ یا تو جاہل ہے بالکل، یا یہ متعصب ہے جس کی برین واشنگ کسی نے کی ہے، اور اس برین واشنگ کے نتیجے کے اندر وہ ایک ایسے ایکسٹریم قدم کو اٹھا رہا ہے جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے خلاف، مسلمانوں کی روایتوں کے خلاف ہے. یہ گزشتہ 40-50 سال میں جو ایکسٹریمزم آیا ہے، دنیا کے ہر مذہب کے اندر آ گیا، مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے آیا ہے. اس کو روکنا چاہیے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. مشہود قاضی صاحب، آپ ماشاءاللہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کا خوبصورت صوبہ سندھ سے، اور وہاں پہ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے، پشاور میں بھی اقلیت بہت ساری ہے، سکھ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ ہیں، لیکن سندھ کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ہندو بہن بھائی یا دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، آپس میں آپ کا میل جول بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو سماجیات پر آپ کی گہری نظر ہے. یہ جو واقعہ جڑا والا میں ہوا، اس بارے میں مشہود قاضی کیا کہتا ہے؟ مشہود قاضی کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بہت شکریہ سجاد صاحب. سب سے پہلے تو ریڈ ایف ایم کا، آپ کا اور گلپریت کور کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے بلائے ہیں. آپ کی مجھے لگتا ہے آواز تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں. جی اب بات کیجیے ذرا. اب صحیح آ رہی ہے؟ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میری طرف سے آپ کا مائک آف تھا. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور گلپریت کا، ریڈ ایف ایم کا ان ٹوٹیلٹی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا. بڑی محبت. دیکھیں، اس کے بہت سارے سوشل اینگلز ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں ہندو مائنارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں پہ، بالکل صحیح، کسی نہ کسی اسٹیج پہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، کسی بھی نام سے. جی سندھ میں ہندو مذہب کے نام سے استحصال ہوتا ہے، پنجاب میں زیادہ تر کرسچنز کے ساتھ ہوتا ہے، بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کے پی کے میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایکسٹریمزم کی وجہ سے ایک استحصال کی صورتحال نظر آتی ہے. تو پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی استحصال کا شکار ہے معاشرے میں. جی اس کے اوپر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو اس بات کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر صوبے میں کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں بدامنی ہے کہ جس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمارے لوگوں میں جو یہ ایکسٹریمزم، جس طرح سہروردی صاحب نے کہا، ایک سسٹمیٹک طریقے سے پچھلے 30-40 سال سے بڑھا ہے. جی اس میں شاید سب سے بڑی کنٹریبیوشن ایک تو یہ ہے کہ ہماری تعلیمات شاید وہ ایکسٹریمزم والی زیادہ ہو گئی ہیں. ایک گورنمنٹ کے لیول سے مسلسل جو افغان جہاد ہوئی یا جو بھی یہ سیناریوز ہوئے تھے، اس میں ایک نیچرل لوگوں کا اب جنریشنز کا بلڈ اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جنریشنز جو 80 کی دہائی میں پیدا ہوئی تھی اب وہ مڈ ایج میں پہنچ گئے ہیں. تو یقیناً
اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا انصاف سے جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہم لیجسلیشنز کرتے ہیں لیکن ہم ان لیجسلیشن پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. آپ توہین مذہب کے 100 قانون بنا لیں, آپ لوگوں کی ہیومن رائٹس کے 100 قانون بنا لیں, لیکن جب تک اس قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہوگا تب تک اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں سماجی سطح کے اوپر ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اور بالکل مشہود صاحب کے ساتھ زبیر نبی صاحب, آپ ایک قانون دان ہیں. زبیر صاحب, آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سجاد بھائی بہت بہت شکریہ ریڈ ایف ایم کا بھی اور آپ کا بھی. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ دوسرا اندوہناک واقعہ ہے جو مسیحی برادری کے ساتھ ہوا ہے. پہلے اگست 2009 میں گوجرا میں واقعہ ہوا, اس میں 9 آدمی قتل ہوئے, بہت سی املاک جلائی گئی. اور اس کے بعد اب یہ جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو شدت پسندی ہے جو ہمیں ورثے میں آئی ہے چند سالوں سے, اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا ماحول خراب ہو چکا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ہماری سرکاری مشینری اتنی تیز نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا ہے. اب میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا نے اس واقعہ میں, اس اندوہناک واقعہ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ایسی باتیں منفی یا مثبت؟ منفی. اور اس طریقے سے افواہیں پھیلائی گئی کہ ایک بڑی بستی کے 19 گرجے جو ہے وہ نظر آتش کر دیے گئے, لوگوں کے گھروں کے سامان جلا دیے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت چیز بھی ہے. نہیں, میں یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. 19 گرجا گھر جو نظر آتش کیے گئے, آپ کے خیال میں یہ نمبر کم ہے, بتائے زیادہ کیا ہے؟ نہیں, اتنے ہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو گھروں کے سامان جلے ہیں جی اس کی تعداد بھی صحیح بتائی گئی ہے. کیونکہ اس میں جو سازش ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں کہ اس میں سازش کیا ہے, کہ کس کے مقاصد پورے ہوئے ہیں. یہ کسی مسلمان کے مقاصد تو ہو نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک قانون بنا ہوا ہے 295C, اس پہ عمل درآمد کے لیے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. یہ کیا قانون ہے زبیر صاحب؟ یہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا جو ہے اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے, کسی بھی مذہب کی. اب یہ قرآن پاک کی توہین اور بائبل کی توہین, اس میں یکساں پہلو پیدا کی گئی ہے. یعنی اگر بائبل, وہاں بائبلیں بھی جلائی گئی ہیں, یہ گرجا گھروں کے ساتھ وہاں بائبلیں جلائی گئی ہیں, وہاں ان کی سلیبیں جو ہیں وہ اتار کے نظر آتش کی گئی ہیں, سیکرڈ ہیں. تو ان سب پہ 295C لگتا ہے. اب جس نے, اگر وہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تو ان کو بھی قانون نے سزا دینی تھی. قانون میں سزائے موت ہے اس کے لیے. اگر وہ قانون کے ذریعے اس کو ہم لوگ پایہ تکمیل تک پہنچاتے تو پھر تو بات اور تھی. لیکن ہم نے جب قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور قانون اپنے ہاتھ میں اشتعال انگیزی سے ہوا. وہ اشتعال انگیزی کس نے پھیلائی؟ یہ ایک وہاں آدمی گرفتار ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل NGO کا پریزیڈنٹ ہے. زبیر صاحب, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. میں مختصر آپ کا موقف جاننا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے لے کے مشہود صاحب نے ایک نیا اینگل جو ہے بہت خوبصورت اس میں ایڈ کیا, اور آپ قانون کے حوالے سے آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کی. تو میں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا چاہوں گا, اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں پروگرام ہمارا پاکستان, اور آج کا جو پروگرام ہے یہ جڑا والا انسیڈنٹ جو ہے اس حوالے سے خصوصی ٹاک شو ہے, خاص ہماری ڈسکشن ہے جس میں پروفیسر بدی الدین سہروردی صاحب اور مشہود قاضی صاحب اور زبیر نبی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم شروع کریں گے.
ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਬਾਲਜ਼ੈਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਆਇਰਨ ਮਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। The Chabra Group at Remax Central ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ। ਇਹ 3000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ, ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਗਰਾਜ, ਵਾਕਆਊਟ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਕਿਚਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਟ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਸਾਹਿਲ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 5878200007। ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਊਸਸ ਓਨਲੀ, ਬਿਲਟ ਬਾय ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਹੋਮਸ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰੀਅਲਟਰ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 24 ਆਵਰ ਆਫਿਸ ਐਕਸੈਸ, ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਲੀਡਸ, ਟਾਪ ਨੌਚ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਮੈਟਰੋ, ਬੈਟਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ at 4034000000 403 40 ਲੱਖ। सबका प्यारा सबका काका रखड़े दा बंधन क्यों मेरा पहरा दा बंधन। बड़ी खुश है सिमरन प्रीति, मैं अपने ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟਫਡ ਪਰੌਂਠੇ, ਆਮਲੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੈਰਾਈਟੀ 7 days a week। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ। It's lovely. ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਚ ਵੈਜ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਥਾਲੀ, ਹਾਕਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। Lovely, huh? ਸਮੋਸੇ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ। Lovely, lovely, lovely. Lovely Sweets Street Eat ਦੀ 4th ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 111030 Savannah Crescent Northeast। Call 5872316502। Lovely sweet street eat. Lovely. ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਧਰਲੇ 2 ਘਰ ਤਾਏ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਬਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਉਪਨੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ 4039710038। ਆਫਿਸ ਜੈਕਸਨ ਪੋਰਟ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। यार तवा परांठा खाने तो बड़ा जी कर रहा है, कितने जावा? ਤਵਾ ਪਰਾਂਠਾ ਮਤਲਬ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ। ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਵਾ ਪਰਾਂਠਾ, ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ, ਫਲੂਦਾ, ਮਿਠਾਈ, ਪੇਸਟਰੀ, ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਅਤੇ 99 ਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਆ। ਵੈਜ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਆਈਟਮਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 110+ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਾਂ ਕਾਲ 4034616161 403 461 6161। ਹੈਲੋ ਐਲਬਰਟਾ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ, ਟੋ ਟਰੱਕਸ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ alberta.ca/roadworkersafety। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਮੂਰੇ ਫॉर ਸੇਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡੈਡ, ਅੱਜਕੱਲ ਫॉर ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੈਪੀ ਟੂ ਲੋਨ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰੀਮੈਕਸ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਮਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਮਨ ਚਾਹਲ 4039222000 ਤੇ ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 4036670012। Red FM। जी, अपने सुनने वालों को बताते चलें कि प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान और आज का जो प्रोग्राम है जो वाकई जड़ावाला इंसिडेंट जो है जहाँ पे मसीही गिरजाघरों और मसीही घरों को नजर आतिश किया गया, उस हवाले से हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर जी शाउर इंसान इस चीज़ को कंडेम करता है और इसकी मजम्मत करता है। मेरे साथ प्रोफेसर बदियुद्दीन सोरवर्दी शाह साहब और मशहूद काजी साहब जो एक सोशल वर्कर हैं और जुबैर नबी साहब जो एक कानूनदान है, साबिक सिविल जज रह चुके हैं। तो शाह साहब, एक दफ़ा फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो वजह बनाई गई इस वाक़े की, आपका जो मौक़िफ़ है वो मैं ये जानना चाहूँगा बतौर एक मजहबी स्कॉलर। पहली बात तो ये है कि ये एक बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। ज़हन इसको मानता नहीं है कि ये जी के कुरान पाक की बेहुरमती की गई, ठीक है, और उसकी वजह से ये सारा वाक़या हुआ।
मिसाल के तौर पे मैं मतलब कहता नहीं हूं ऐसा हुआ है, यकीनन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चलें फर्ज कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, कुरान की बेहुरमती अगर कोई करता है, तो कुरान इस हवाले से कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसका क्या मौकफ है? नहीं, यही बड़ी अहम सवाल है और यही बुनियादी है इन तमाम यही सारी बुनियाद है इन तमाम झगड़ों को हल करने की। देखिए नबी, ये कोई नई चीज नहीं है कि कुरान करीम के औराक जलाए गए हों, कुरान करीम को यानी उनको डिसरिस्पेक्ट की गई हो, या नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इस किस्म की बात की गई हो जिसको हम तौहीन समझें, और तौहीन है वो बिल्कुल ये। लेकिन कुरान करीम में भी और फिर नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े ज़िंदगी के अंदर उसका पूरा हल मौजूद है। अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक काफिर आया और क्योंकि अरब थे, अरब को अपनी शायरी पे बड़ा फख्र था, उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हुजूर के चेहरे अक़दस के सामने, तमाम यानी सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनमें बैठे हुए हैं, और वो आके नबी अलैहिस्सलाम की मजम्मत करता है शायरी के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी नाजेबा अल्फाज वो कहता है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खामोशी से उसको सुनते हैं, खामोशी से सुनते हैं। जब वो अपनी बात को खत्म कर चुका, आपने हजरत हसन इब्न साबित को कहा कि इसने तुम्हारे नबी की मजम्मत की है, तुम अपने नबी की मिदद बयान करो। इस्लाम में तरीक़ाकार ये होता है कि अगर किसी ने कुरान की बेइज्जती की है तो आप सबसे पहले तो उससे जाके पूछें कि भाई आपने क्यों की है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि उसका इरादा ना हो सकता है कि उस गलती हो सकता है कि अनइंटेंशनल काम हो सकता है कि उसने जानबूझकर भी किया हो। मुमकिन है अगर उसने जानबूझकर भी किया है, हमारा दीन ये हमें बताता है कि उससे आप उसको तालीम दें, उसको बताएं, उसको समझाएं, उसको कुरान की अहमियत बताएं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा बताएं, उसको समझाने की कोशिश करें ताकि अगर एक दफा हुआ तो दोबारा ना हो। बिल्कुल सही। हम क्योंकि बात समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें खुद अपना दीन नहीं आता है, हमें खुद अपने दीन के नहीं मालूम, हमें ना कुरान का पता है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता है, तो हम मुश्तइल होकर लोगों को मारने को लग जाते हैं, वायरस पे उखड़ आते हैं। ये तरीका जो है ये आज ये 40-50 साल पहले मुसलमानों में खासतौर पर बरसगीर में आया है, पाकिस्तान में आया है। तरीकाकार ये है कि उनसे अगर उसने जानबूझकर भी किया, मैं तो इतनी एक्सट्रीम पे बात कर रहा हूं, उससे बात की जाए, उसको समझाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने एक भी काफिर को सिर्फ इस वजह से कि वो काफिर है कत्ल नहीं किया, इस वजह से कि उसने कुरान की मजम्मत की है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मारा है। अगर जंगें हुई हैं तो जंग के अंदर जो मामला होता है वो अलग बात होती है। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने नबी की सीरत अपनाएं, अपने नबी की बात को माने, जिस नबी पर हम सब फिदा होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीकाकार यह है कि आप दीन पर हमला करने वालों को, कुरान पर हमला करने वालों को, नबी की जात पे हमला करने वालों को आप डायलॉग में इन्वॉल्व करें, उनको समझाएं, और अगर वो ना समझें फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत कानून के मुताबिक उनसे ट्रीटमेंट करें। बहुत खूबसूरत। बदकिस्मती से हमारे शहूद साहब ने जो बात कही थी ना, हमारी अदलिया बड़ी नाकारा है, बड़ी माजरत। ये अदलिया अगर सही ईमानदारी से काम करे तो ये चीजें बहुत हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल सही। अभी जो आपने बात की शाह साहब, एक और बड़ी माजरत के साथ ये मैं बात कहूंगा कि एक वजह ये है कि लोगों के अंदर शऊर नहीं है, और बड़ी माजरत के साथ कुछ इलाकों में जो कह लीजिए पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहां पे सो कॉल्ड जो मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मसाजिद संभाली हुई हैं, उनके अंदर भी शायद इल्म की कमी है या इस चीज को वो लोगों को समझा नहीं पाते। तो एक किसी ना किसी हवाले से ये फैक्टर भी हमें मानना पड़ेगा। सभी नहीं, कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि शायद वो प्रॉपर उनकी एक तरबियत नहीं है, प्रॉपर उनकी एजुकेशन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये वजह भी हो सकती है? मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत को कानून बनाना चाहिए कि जो मौलवी भी, जो पीर भी, चाहे किसी मकतब फिक्र का हो, जो लोगों से नफरत फैलाए उसको सजा दी जाए, उसको बंद किया जाए, और उसको पाबंदी लगाई जाए कि वो ना मस्जिद का इमाम बन सकता है ना दीन की बात कर सकता है। ये जब तक नहीं होगा पाकिस्तान में, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, जैसे हमारे जुबैर साहब ने फरमाया कि सोशल मीडिया ने भी काफी आग लगाई है। क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया में मौलवी साहिबान बाज ऐसे हैं, सारे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो इश्तिहाल दिलाते हैं, कहते हैं हाँ जी मार डालो इनको, मारो। तो ऐसे लोगों पे पाबंदी लगानी पड़ेगी और इनको सजा देनी पड़ेगी। ये है सोर्स उस वायलेंस का जो लोग करते हैं बेचारे। बिल्कुल सही। शाह साहब अपनी जाहिलत की वजह से करते हैं, लोगों को तालीम बचा का आपने शाह साहब का ये मकसद कहने का जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो चोर की माँ है, असल में उसको पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही। मशहूर साहब आपका सिंध से ताल्लुक है,
تو آپ ماشاءاللہ بورن اینڈ ریزڈ وہاں کے ہیں جہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے ساتھ پلے بڑھے، تو آپ اس حوالے سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں جیسے سہروردی صاحب نے کہا کہ 30-40 سال سے یہ ایک مذہبی منافرت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جی جی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس گاؤں کی آدھے سے زیادہ آبادی ہندو لوگوں کی تھی. میرا تھرپار کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے. جی جی. اور وہاں پر ہمارے درمیان کبھی اس قسم کی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں ان کے مندروں میں بھی جاتے تھے، ان کے بچے مسجد میں آ جاتے تھے، کوئی ایسی ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. اب سچویشن اتنی بدل گئی ہے کہ ایک تو بہت سارے جو ہندو ہیں جو وہ پاکستان چھوڑ کے جانے لگے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے لیے یہاں پر رہنا دوبھر ہو گیا ہے. خصوصی طور پہ جو اپر سندھ کا علاقہ ہمارا، وہاں پر یہ چیز زیادہ ہے. اچھا، پھر فورسڈ کنورژن کا ایشو شروع ہو گیا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کر دو. اب اس کے پیچھے انٹینشنز کیا بھی ہوں، لیکن بظاہر ایٹ دا فیس آف اٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فورسڈ کنورژن ہوئی ہے. جیسا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ چند سال پہلے لاہور کے فیروز پورہ میں ایک واقعہ ہوا تھا. اسی طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ تھا جس میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. بعد میں پتا چلا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں جتنے بھی اس میں گرفتار ہوئے تھے وہ تو سب آزاد ہو گئے. کرسچین بندے کو 7 سال قید کے بعد ہمارے جسٹس سسٹم نے کہا کہ نہیں یہ بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دیتے ہیں. 7 سال کے بعد 7 سال اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اور آخر میں پتا چلا کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر جھگڑا تھا. اس نے انسٹیگیٹ کیا تھا اور مذہب کا نام استعمال کیا گیا. تو ہمارے پاس بدقسمتی سے جو مسجد اور منبر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے. ہر مولوی جس کی داڑھی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ وہ فتویٰ دے، اور تعلیم یافتہ بھی ہو، اتنا تعلیم یافتہ بھی ہو کہ فتویٰ. جی. مفتی ہیں، مفتی فتویٰ دیتے ہیں. یہ اب مثال کے طور پہ اس جڑاوالا شہر میں ایک مولوی مسجد کو پتہ نہیں مولوی بھی تھا یا کون تھا، اس نے فتویٰ دے دیا کہ بے حرمتی ہوئی ہے، مار ڈالو. تو آپ نے 90 گھر بھی جلا ڈالے، آپ نے 21 چرچوں کو بھی جلا ڈالا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. بچیاں اور چھوٹے بچے کھیتوں میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے چھپ کے. تو جب اس قسم کے واقع ہوتے ہیں تو ہمارا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس سسٹم ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. ایک تو لوکل ایڈمنسٹریشن کا کمپلیٹ فیلور ہے اس قسم کے واقع، نہ صرف یہاں بلکہ سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن سہولت کار کا رول ادا کرتی ہے. تو ہمیں لوکل ایڈمنسٹریشن کو پابند کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں آپ چاہیں تو آپ اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائیں، سمری کورٹس بنائیے، جلدی انصاف دیں. جب آپ مجرم کو سزا دیں گے اور پبلکلی دیں گے تو 10 بندے پہلے سوچیں گے کہ یہ حرکت ہم کریں یا نہ کریں. جب پتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہماری ضمانت بھی ہو جائے گی، اور پھر سالوں تک مقدمہ چلتا رہے گا کون جیتا ہے تیرے ظلم کے حضرت سروں عمر میں. فاروق کا دور ذرا ذہن میں لے کے آئیے نا ذرا. ہاں، تو آپ جب کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو فالو کرنا ہم نے چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں سب کو. بالکل یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہم بھول چکے ہیں. بہت خوب. زبیر صاحب، ابھی کمرشل بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، جس طرح شاہ صاحب سے میں نے بات کی، قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی ایسا، مطلب پہلی بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے فار ایگزامپل، تو قانون جو ایک قانون ہے، اسلامک لا ہے، کیونکہ آپ نے اسلامک لا پڑھایا بھی، آپ اس کے پروفیسر بھی رہے ہیں، اسلامک سول جج بھی آپ رہ چکے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے قانون کے حوالے سے کہ جب ایسا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ 295C جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے؟ سر اس میں کوئی جو قانون ہے نا وہ ناقص نہیں ہے، قانون ٹھیک ہے. جی جی. قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بنیادی بات یہ ہے کہ 295C پہ جب پرچہ درج ہوگا تو وہ بندہ گرفتار ہوگا اور قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن یہاں قانون راستہ نہیں لیتا ہے، یہاں اشتعال پھیل جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے. جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے یہاں 295C بنایا ہے.
295C पे एक जज ने फैसला करना है। जब जज ने फैसला करना है तो हम कौन है कि हम उनके अमलाक दिलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब अपना जुबैर साहब जो जज हैं, अब जिस तरह इंसाफ की बात हो रही थी तो उधर से भी तो शहरी को इंसाफ नहीं ना मिलता। अभी जिस तरह मशहूर साहब ने कहा कि अगर वो केस 7 साल के बाद उसका फैसला सुनाया जा रहा है। सर वो तो एक आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बंदे फांसी लग गए और 3 साल बाद उनकी अपील निकली। ये तो आम केस में भी है, ये 295C में ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बदकिस्मती ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो तमाम मसाइब की जड़ है वो अदलिया है। बिल्कुल ठीक है। अगर जिस कौम से इंसाफ उठ जाएगा ना, बेशक वहाँ जुल्म होगा। बेशक बिल्कुल ठीक है। और जुल्म के लिए ये मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी जी कि मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता था ना फैसलाबाद में, जी जी, उस मस्जिद के चंद लोगों ने फैसला किया कि ये जो स्पीकर है ना, ये हम गिरजा की तरफ कर देंगे और उनकी सर्विस होती है 11:30 से 12 बजे तक। 11:30 से 12 बजे तक वो वहाँ स्पीकर चला के तकरीर शुरू कर देते थे, उनको मुतासिर करने के लिए। ठीक है। मैं खुद अदालत में गया उन क्रिश्चियंस की तरफ से और मैंने अदालत में जाके फैसला उनके हक में करवाया और फैसलाबाद में एक बड़ा शोला सा उठा कि ये कौन है जिसने ये SIO की वकालत की है। बिशप जॉन जोसेफ थे हमारे, तो उन्होंने वहाँ मुझे एंगेज किया तो मैंने किया। लेकिन तमाम उलमा ने मौलवियों ने नहीं, तमाम उलमा ने मेरी हमायत की और उनमें तमाम फिका के उलमा हज़रात शामिल थे जिन्होंने कहा कि इसने बिल्कुल सही किया है। तो ये बात यह है कि जो मामला हुआ है ना वहाँ कुरान पाक की बेरुमती के बारे में, वो भी बड़ा मशकूक है। बात ये जुबैर साहब कि कुरान हमें इसी चीज का दर्स देता है जो आपने किया। दूसरी जानिब अभी जो आपने मिसाल दी कि जो चर्चिस थे उनकी तरफ स्पीकर्स का मुंह करके उनको मुतासिर किया जाता, उनको हार्ड टाइम दिया जाता था। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि जहां पे जड़ा माला में ये वाकया हुआ, वहां के उलमा इकराम ने अपनी मसाजिद के दरवाजे उनके लिए खोल दिए कि आप आए और हमारी मसाजिद में अपनी जो भी आपने इबादत करनी है वो करें। तो जाहिर है कि ऐसे लोग जो शर पसंद हैं, ना तो वो मुसलमान कहलवाने के हकदार हैं और ना उनको किसी भी हवाले से सपोर्ट किया जाना चाहिए। वहाँ के क्रिश्चियंस की इंटरव्यू है कि हम मुसलमानों के घर में रह रहे हैं इस वक्त जी, मुसलमानों ने हमें पनाह दी है। मुसलमान तो वो हुए जिन्होंने अमन बनाया, वो मुसलमान कहाँ से हुए जिन्होंने बदअमनी फैलाई। 100% बिल्कुल सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, आप उन्होंने कहा कि ये एक गैर मुस्लिम को जी जी कत्ल कर दिया एक मुसलमान ने, आपने उसका कत्ल का हुक्म दे दिया मुसलमान का। यानी किसी गैर मुस्लिम के जान माल को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसका आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी इबादत का, उसकी मजहबी किताब, उसका खानदान वैसे ही मोतबर है, वैसे ही अहम है जैसा आप कही। हमें कुरान दर्ज देता है इस चीज का। देखिए शराब हमारे लिए नजस है, पोर्क हमारे लिए नजस है जी जी, लेकिन अगर आप किसी क्रिश्चियन के पोर्क और शराब को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान भरना पड़ेगा आपको। ये भी है। अच्छा, ये भी फतवा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो वहाँ वाकया हुआ है उसमें बहुत ज्यादा नाहली है और इसमें हमारा इसका हल ये है कि इसका फौरी तौर पे अदालतें मुकर्रर करके इसका फौरी तौर पे केस डिसाइड किए जाए। आई लव टू हियर यू मोर, लेकिन वक्त जो है ना वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, तो मैं सिर्फ एक और कमर्शियल ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम क्लोजिंग कमेंट्स आपके लेके तो प्रोग्राम को यहीं पे हम रैप अप करेंगे। अपने सुनने वाले को बताते चले प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान और जड़ा वाला इंसिडेंट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 에ਅਰਪਲੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਂਕੋ ਐਂਡ ਪੋਪੋਵਿਕ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਯੈਂਕੋ ਐਂਡ ਪੋਪੋਵਿਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਡੇਵਿਡ ਯੈਂਕੋ, ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਸੰਧੂ 403-262-0262 ਯੈਂਕੋ ਐਂਡ ਪੋਪੋਵਿਕ ਲਾਅ ਫਰਮ।
ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। ਬਾਕਸ ਬੈਡ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਕਰਟਨਸ, ਡੈਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ 211076 ਵੈਸਟ ਵਿੰਡਸ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਕਾਲ 4037980063। ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰਸ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਅਰ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਵਾਕਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403 605 6300। ਕੇਅਰ ਇੰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। Red FM। जी, जड़ावाला इंसिडेंट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए रेड एफएम से पेश किया जा रहा है। वक्त बड़ी तेजी के साथ भाग रहे अपने तमाम मेहमानों से। मैं माफ़ी चाहूंगा, ये टॉपिक ऐसे जिसके लिए कम से कम हमें 2 घंटे चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक बहुत मुख्तसर अंदाज में, जामे अंदाज में आज का जो टॉपिक है उसको आपने डिस्कस किया। तो शाह साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बतौर एक मजहबी स्कॉलर आप इस चीज का सद्देबाब क्या सोचते हैं? देखिए, इसका सद्देबाब यही है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, अदालतें इंसाफ करें और कानून पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो। यकीनन बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसके सभी ने मजम्मत की, हम भी मजम्मत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो इसमें मुतासिर हुए ईसाई फैमिलीज हैं या उनके चर्च हैं, उनकी इबादतगाह, उनके घर हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। जी मशहूर साहब। सर, मैं इसको एक दूसरे पहलू से भी देखना चाहता हूँ कि ये जो हमने पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को हमें खत्म करने की जरूरत है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। कनाडा में हम रहते हैं, कोई हमें कहता है कि हम मुस्लिम माइनॉरिटी हैं और ये क्रिश्चियनों का मुल्क है, तो पाकिस्तान में हम क्यों कहते हैं कि ये हिंदू माइनॉरिटी है, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, इनकी अलग सीट्स होंगी, इनके लिए इक्वल राइट्स जो सिटीजन्स के होते हैं वो नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को, जो हमारे आइन साज इदारे हैं उनको, कि कहीं इसकी वजह से तो हम लोगों को कमतर तो नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक। सुबैर साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें फौरी इंसाफ और दहलीज पे इंसाफ होना चाहिए। बेशक यहाँ अदालतें मुकर्रर कायम कर दी जाए जो चंद दिनों में इसका फैसला करें। देखिए, अभी तक गोजरे का फैसला नहीं हुआ, लाहौर के सारे का फैसला नहीं हुआ, तो इस तरह लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं, जो शर्पसंद है उनके हौसले बढ़ जाते हैं। तो इसको मिसाल बना के जड़ावाला के यही अदालतें लगाएं और यही इंसाफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का, जिस तरह मैंने कहा कि टॉपिक बड़ा अहम था, सेंसिटिव था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम जितने भी मेहमानाने गिरामी हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल बैलेंस रखते हुए सारी बातें की और अपने अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से जो जो उनका एरिया है तो उस हवाले से इसको कवर करने की कोशिश की। और जाहिर है कि मशहूद साहब ने जैसे कहा कि अक़लियत का जो लफ्ज़ है ये ख़त्म होना चाहिए, सब एक जैसे हैं। जिस तरह शाह साहब ने और ज़ुबैर नबी साहब ने इंसाफ की बात की कि इंसाफ का लागू होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत जब तक इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी, जिस तरह को अपने वोट को लेती है, अपने वोटर्स को लेती है, अपनी सीटों को लेती है, तब तक शायद ये मसला हल नहीं होगा और इन्हीं चीजों से आइंदा इसी तरह लोग जो है ना वो सफर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मोहतरम शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुनने वालों के लिए वक्त निकाला और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज का जो टॉपिक है और उसको आपने कवर अप किया। मशहूद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आइंदा भी किसी प्रोग्राम में आपको जरूर दावत देंगे। जुबैर नबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। सज्जाद मिसो को दीजिए इजाजत और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बस कुछ ही देर के बाद आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। एक मसीही गीत आपके लिए।